आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद परम ब्रह्म अशरण शरण सर्व कारण कारण पद्म पलाश नयन परम पितांकर अभय चरण तले अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करबा परे पीठेश्वर भगवान श्री नीलकंठेश्वरंकर अभय चरण तले अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करबा परे परमाराध्या जगत जननी माँ कारिणी अंबिकांकर माँ भुआशुणींकर अभय चरण तले अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करबा परे परमार्चन्य विदग्ध श्रोतृमंडली स्नेहमयी कल्याणमयी दूर दूरांतर बसी मोर माँ माने सतीर्थ बंधुगण तथा कुना कुनी झील माने सर्वादौ मोर परम आराध्य परम इष्ट से नारायण स्वामी आपण मान हृदय कंदर को मंडन आपण मान नारायण ज्ञान करी ए अधमतार भक्तिपूत प्रणाम ज्ञापन करुछि। नमस्ते नमस्ते भलरे थांतु ऑल आर एंटायर टोटल सबु जाको इत्यादि हेरिका बाबुली आज्ञा तेबे स्वल्प संख्यार हेले मध्य आज्ञा आमर सम्मुखें बसी विज्ञ प्राज्ञ पंडित और शिक्षित भाई माने बाबू माने तार भीतर जति समय आपण माने बसिबे प्रभुर कथा दिधाड़ी हबो ना नहीं आगो हम मेन जिंस जाऊ तापर ताको कथा देखिबा हौ प्रथम पर्याय रे पाला परिवेशन करथिले हमर आदित्य बाबू ना नहीं बही होतला गोधन हरण कोन कांड रहिछि कोठै हौ हौ से कथा को जिबा आगा दीपद समीक्षा तापर से विषय को से महाभारत कहानी हबो ना नहीं ते मोर मने पड़ी जाउची ए खोटा जिल्लार कवि जने लिखिले कोन कहिले दनै दास कोन कहिले पुओ बोले बिलै की गुड़ ये लागई पिता कथाटा कहीदेले आमको पढ़ला बेले शुणिला बेले अड़ुआ लगुच सार कवि बाई चांस भूल कही देचंती आपण जने वरिष्ठ गायक हिसाब रे ये घइता फइता अरे मु कहूनी जने कविंकर पद को उद्धार करछु मु कहया कोई कथा की मु कहले चलिबो आपण कहले चलिबो नहीं नहीं सुन खाली सेती कहि ना दने दास आउ कोन कहिले बोले गुहाल पिताओ ले गाई की गुहाल गुहाल पिता ओल्लेई गाई की गुहाल भल लगे घर द्वार पिता बार बुली एक कहीं कहले कवि आगे कहले बिले की गुड़ लगई पिता आपन देखे आज्ञा गुड़ आम समस्त मीठा लगुच किंतु बिले की जदि आप गुड़ गोदाम भितर पुरे देबे सी मुह मारिबनी मौसा कहीं तेणु बिले की गुड़टा मीठा लगे केमिति ना जेमिति युवती की पिता बुढ़ा घोइता अरे बाबुली युवती किए अपन ना दे दिए युवती किए कहनु मो स्त्री ये तो स्त्री युवती हो या केम जानिलु केम जानि ताको अल्ट्रासाउंड कला जाइली अरे कोठी अल्ट्रासाउंड कलु मेडिकल सुन युवती किए नौटा माने छुआर मासी युवती किए आज्ञा कवि कोन एमती कथा कहि देले ना ता भीतर कोन तात्विक दृष्टिकोणटा रहिला कवि कहिले युवती की गोटे पर छांद म पढुछि तापर युवती किए कहिबा कवि होचंती आपण मानक विश्वनाथ खुंटिया बही होछि विचित्र रामायण कोन कहिले विश्वनाथ खुंटिया बोले जेऊ ए युवती पतिया ए
ଫକିରା ପାଲା ହିଟ୍ ହେଲା ରେ ବାବୁଲି ଆମେ ଯୁବତୀ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ତ ସେଇ ଯୁବତୀ ପାଖରେ ଆରେ ଯୁବତୀ କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ପତି ଆଗରେ ମରେ ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆগে ଯୁବତୀ କିଏ একথা কাহিনী কহিল বিশ্বনাথ খুন্টিয়া ইয়ে সামাজিক ন্যায় পৌরাণিক ন্যায় যদি আগে স্ত্রী মরুচি স্বামী বঞ্চিছি তাহলে সেই স্ত্রী বা সে যুবতী কোন হব ভাগ্যবতী ভাগ্যবতী হব স্ত্রী যদি আগে মরিଯିବ স্বামী যদি বঞ্চিছি স্ত্রী মরুছি সে ভাগ্যবতী বলুছি আচ্ছা যদি স্বামী আগে মরিযাଏ স্ত্রীটা হইব গর্ভবতী কোন হইব হরিব কি কোন গোটে বতী হব তো বতী না দূষিতা হব বিধবা স্বামী বঞ্চিছি স্ত্রী যদি আগে মরুছি সে ভাগ্যবতী বলুছি এ সামাজিক ন্যায় যদি আগে স্বামী মরি যাଉଛି মো মা বিধবা হয়ে যাଉଛି দূষিতা হয়ে যাଉଛି এই তো স্বামী মলে স্ত্রী বিধবা হচ্ছে আজ্ঞা কিন্তু আপন দেখিবে আজ পুরাণে আপন মানুষ কেতে দৃষ্টান্ত মু উদাহরণ দଉଛି স্বামী মরিছি স্ত্রী বিধবা হয়নি স্বামী মরিছি স্ত্রী বিধবা হয়নি আজ্ঞা সত্য যুগরে গোটে স্বামী মলা মৌসা তুমি তো পুরাণ সত্য সব জানিছ সত্য যুগরে গোটে স্বামী মলা তা স্ত্রী বিধবা হেলানি ত্রেতয়া যুগরে গোটে স্বামী মলা তা স্ত্রী বিধবা হেলানি আজ্ঞা দ্বাপর যুগরে স্বামী মলে স্ত্রী বিধবা হেলানি কলি যুগরে স্বামী মরুচি স্ত্রী বিধবা হউনি সেটা তো আমারি গাঁরে হেইছে আউ তম গাঁরে কি আম গাঁ ফকিরা কোন হলা সে মলা তা স্ত্রী জমা বিধবা হেলানি কাহিকি তাকু গাঁ বেলা নাগি নাগি করি পাই কাহিকি সে কইলা কালে রাশন কার্ড না কটিଯିବ ସେ ଯୋଉ ହେଲା ନାହିଁ সত্য বস আজ্ঞা সত্য যুগরে কো স্বামী মলা স্ত্রী বিধবা হেলানি টিকে পুরাণ পৃষ্ঠাକୁ ଯିବା না নাই কলে সত্য যুগে মহাদেব যে বড়রে জলন্ধর কুমাইলে তার ভাগ্য বৃন্দাবতী বিধবা নহিলে সত্য যুগরে দেবদেব মহাদেব শিব ঠাকুর জলন্ধর রাক্ষসକୁ মাইলে আজ্ঞା জলন্ধর রাক্ষস মଲା ହେଲେ ମୋ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଧବା ହେଇନା ନାଇଁ ବୁଢୀ ଆଜି ଯାଏ କାଚ ପିନ୍ଧୁ আরে বুড়ি কে ମୋ ମା ବିଧବା ହେଇନି ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଥା ଗଲା ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି ସ୍ୱାମୀ କିଏ କହିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ ଯେବେଳେ ଦଶାନନକୁ ବଧିଲେ ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମନ୍ତ ଧରି ବିଧବା ନହିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣକୁ ଭଗବାନ ରାମ ମାଇଲେ ରାବଣ ମଲା ହେଲେ ମନ୍ଦ ଧରି ବିଧବା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ କାଇଁ ହେଲାନି କହିଲେ କାହିଁକି ସେ ପୁରା କୁଆଡେ ବିଭୀଷଣକୁ ତୃତୀୟ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଭୀଷଣ ତ ବିବାହ କଲା ହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କଣ ବିଧବା ହେଲା କେଉ ବିଧବା ହେଲାନି ରାବଣ ମଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଧବା ହେଲାନି ଏଗୁলা ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଟିକେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଆଜି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଚଢିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପଡିକି ମରିଗଲେ ଏକା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ପୁରାଣ କହୁଛି ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଚାରି ଭାଇ ତ ପଡିକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମରିଗଲେ ନା ଆଗେ ପଡିଥିଲେ ମୋ ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଚାରି ଭାଇ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବିଧବା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କାଇଁ ହେଲାନି କହିଲେ କାହିଁକି ସେ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଖୁଣ୍ଟିଟା ଅଛି ସେଇ ଯୋଗୁ ସେ ହେଲେନି মেয়ে খুঁটি ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହଉନି ସେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହିଲେ ବଡ ଦେଉଳରେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧବା ନୁହଇ चौदह वर्ष व्यवधान जोड़ा साड़ा पड़ो आज्ञा प्रभुर नव कलेवर हम नव कलेवर कहले नुआ नव कहले नुआ कलेवर कहले देह प्रभुर नुआ देह तैयारी हम से कथा आम समस्त जाचे आज्ञा ना नहीं नव कलेवर हूँ पुराणा विग्रह को पोड़ी दि जाऊँ पोती दि जाऊँ नुआ विग्रह ब्रह्म स्थानांतरित होटा हूँ जगन्नाथ मरण मो प्रभु मरुची मो माँ लक्ष्मी
ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧବା ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଦେଖିବେ ପୁରୀରେ ଯେତେ ପଣ୍ଡା ହଁ ସବୁ ନଣ୍ଡା ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ ପଛକରେ ରସୁଣ ମୁଣ୍ଡିଟା କରି ଛାଡି ଦେଇଥିବେ ରହ ରହ ତାହେଲେ କିଏ ତେଣୁ ବିଧବା ହବ? ତେବେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ ଦନଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ବିଲେଇ କି ଗୁଡ ଲାଗଇ ପିତା ବିଲେଇ କି ଗୁଡ଼ା ନାଗଇ ପିତା, ଯୁବତୀ କି ପିତା ବୁଢା ଘଇତା ଯୁବତୀ କି ପିତା ବୁଢ଼ା ଘଇତା। ତାହେଲେ ଯୁବତୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀ ସେଇଠି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତାପରେ ବିଷୟକୁ ଯିବା ନା ନାଇଁ ଯୁବତୀ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ପଡୁଛି ଯୁବତୀର ରୀତିଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କହିବି ଯୁବତୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିବେଣି ଯୁବତୀ କିଏ ହଁ। ତଥାପି ପଢୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଯୁବତୀର ରୀତିଟା କଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମଲ ସିଂହାର କହିଲେ ହଁ ସେ କଣ ଲେଖିଲେ ରାଗ ହଉଛି କାମତି କହିଲେ କ୍ଷୀର ନୀର ଭେଦ ହଂସ କରଇ ଭେଦ କ୍ଷୀର ନୀର ଭେଦ ହଂସ କରଇ ଭେଦ କେଦାର କୁଳ ରବେ ଭାର କେଦାର କୁଳ ରବେ ଭାର ଭିখারি ଥାଏ ଅନ୍ତରୁ ଜନ୍ମି କେକି ଭିখারি ଥାଏ କେକି ଅନ୍ତରୁ ଜନ୍ମି କେକି ଅକ୍ଷର କର ଇଆହାର ଭେଦ ଚରିରେ ଆଦି କରି ବିଜୁ ବୃକ୍ଷ ସଞ୍ଜାତ ମନରୁ ହୁଏ ଜାତ ବିଜୁ ବୃକ୍ଷ ସଞ୍ଜାତ ମନରୁ ହୁଏ ଜାତ ବିଧି ବିଧାନ ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦ ଚରିରେ ଏମିତି ହବ? କାହିଁକି ଏ ରହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛି ଯୁବତୀର ରୀତିଟା କେମିତିକା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା କହିଲା ଏ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉନି ମରିଯିବୁରେ। କହିଲା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମରିଯିବୁ ଚାହାନ୍ତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉନି ମରିଯିବୁ ରେ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ତ ଜାନେ କହିଲା ଭାରି ଭକ୍ତି ତୋଟି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଣି ଗାଁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନି। ବସ ବସ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀର ରୀତିଟା କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମଲ ସିଂହାର କହିଲେ କଣ କହିଲେ କ୍ଷୀର ନୀର ଅଭେଦ ହଂସ କରଇ ଭେଦ ସେ ତାର କୁଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀରକୁ ମିଶେଇବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କଣ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାଇଁ ନା ମଣିଷ କରିପାରିବ ନା। ମଣିଷ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛି ହୁଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ନୁହେଁ କହିବି ଆଉ 2 ଦିନ ପାଲା ଅଛି ମଣିଷ ବିଷୟରେ କହିବି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ନୀରର ମିଶ୍ରଣରୁ କ୍ଷୀରକୁ ଅଲଗା କରିବା ନୀରକୁ ଅଲଗା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ସୂତ୍ର କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ଜାଣିଛି କିଏ ସିଏ ହଉଛି ହଂସ ଆଉ କେହି ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଁ କାହିଁକି ଜାଣିଲା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ତା କୂଳର ବେଉସା ତା କୂଳର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ମିଶେଇବାଟି ମଣିଷ ଜାଣିଛି ବାହାର କରିବାଟି ଜାଣିନି ଏଇଟା ହଉଛି ହଂସ ଜାତିର ବ୍ୟବହାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କିଏ ମିଶେଇବ? ମୟୁରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା
ମୟୂର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଛୁଆକୁ କିଛି ସେ କହିନି ନା ତା ପାଖରେ ନେଇକି ସାପ ଛୁଆକୁ ପକେଇଦବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୟୂର ଛୁଆ ସାପକୁ ଖାଇଦବ ଖାଇବ। କେହି ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଖାଇଲା କେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ତା କୂଳର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ଯୁବତୀ ରୀତି ଏହିପରି ଯୁବତୀ ରୀତି କୋଉପରି କୋଉପରି? ନା ପିରତି ଲୀଳା ଆଦି କରି ପିରତି ଲୀଳାଟା ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଚ୍ଛା। ଯୁବତୀର ରୀତିଟା ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେମିତି। କଣ ତା ରୀତିଟା କଣ ନା ତା କୂଳର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଯୁବତୀର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଇଏ ପରମ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀ କିଏ ଯୁବତୀ ଏଇଠି ପରିଷ୍କାର କରିଦଉଛି ପରିଷ୍କାର। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଦେଲେ ପରିଷ୍କାର। ଯୁବତୀ କିଏ କିଏ? ଯୁବତୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ? କହିଲେ ଜୀବଟେ ପରା ଯୁବତୀ ତାର ପରମ ବରରେ ତାର ପରମ ବରରେ ତାର ପରମ ବର ଏ ଯୁବ ଯୁବତୀର ଅଟଇ ସେହି ଗରାର ଏ ଜୀବ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀ ଏ ଜୀବ ରୂପକ ଯୁବତୀ କି ପରମ ରୂପକ ବୁଢା କହିତା କଥାଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଦର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନା। ଆଗ ବେଳରେ ପାଲା ହଉଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଗା ହବନି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲୋକ ହଉଥିଲେ ବୋଲି ଏବେ ତ ହାତ ଗଣତି 4 ଜଣ 8 ଜଣ 10 ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହଉନି ନା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କଥା ପ୍ରତି ଆଉ ଆମର ଆଦର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା କଥା ଶୁଣିଲେ କାନକୁ ଲାଗିବ ପିତା ଫୁଲ ଆଲୋ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଏବେ ତ ଗରମ ତାହା ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲାଗୁନି ନାଇଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପାଲା ହଉଛି ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି 8-10ଟି ଝିଅ ଲେଡିସ୍ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତେ ଏ ଚାରିପଟ ଲୋକ ଜାଗା ରହନ୍ତାନି ଖାଲି ପରିସ୍ରାରେ ଗନ୍ଧ ଦଉତା କାହିଁ ସେ କଥା କହୁ ତେଣୁ କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ନୁହେଁ ନାଇଁ